رام ناتھ صاحب آ رہے ہیں. جی چلیے نیکسٹ ٹائم آپ سے لیں گے. رام ناتھ صاحب. میں ہندو ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو جیسے قرآن ہے، جبرائیل ہے، ان کا آپ یہ سچ ہے، حق تو ہے ہی ہے، سچ ہے، اس کا ویریفیکیشن کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایویڈینس ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، یا کہ ایسے ہی ہے، مطلب کسی نے ایسے بول دیا؟ یہ چیز سچ ہے. کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ اوکے ہاں سچ ہے، حق تو ہے، حق تو میرے کو پتا ہے اسلام میں، وہ تو آپ کا اسلامک ڈیفینیشن ہے، لیکن سچ کیسے، مطلب ہاؤ ڈو وی پروو اٹ؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سچا مانتا ہے یا نہیں. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے، اور صرف مانتا نہیں بلکہ جانتا ہے، اور ایسا سچا کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہو جھوٹ بولنے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ شخصیت جو بات کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بالکل سچا مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ایسی ذات جانتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور نہیں جھوٹ بولنے کا کوئی موٹیویشن تھا. تو آپ نے جو بھی کہا وہ بالکل سچ کہا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایویڈینس ہے؟ کس کی؟ دیکھیے میں سمجھ گیا کہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بات میں سمجھ گیا ہوں، یہ وشواس کر لیا میں نے کہ ہاں بھی یہ کس سچ ہے. چیز کی ایویڈنس چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی؟ نہیں، سچا ہونے ان کی ایویڈینس نہیں چاہیے، ان کی جو اللہ ہے اس کی ایگزسٹنس کی چاہیے کہ اللہ میرے کو ہاؤ سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو فیل ہم، سی ہم. کیسر بھائی آپ جوائن کریں ایک منٹ، اور مسلم جتنے بھی کالر جوائن کر رہے ہیں 2 منٹ میں رک جائیں. کیسر بھائی جوائن کر رک جائیں. کیسر بھائی کو آنے دیں. ہاں کیسر بھائی کو آنے دیں بھائی. ربا اکانومی بھائی رک جاؤ یار. محمد ارسلان رک جائیں بڑی تیزی کے ساتھ. یہ جڑنے والے وہ ہوں گے جو کمنٹ کر رہے ہوں گے کیسر بھائی کے لیے جگہ بنائیں. کیسر بھائی آپ آ جائیے، جگہ ہے. آپ جی صحیح مسلم کو ہے. انہوں نے دیکھو 2 باتیں رکھی. پہلی بات تو یہ رکھی کہ بھائی قرآن اور جبریل یہ سب کیسے ویریفیکیشن ہوگا، اور پھر اب یہ دوسرے سوال پہ آگے کہ بھی اللہ کو میں دیکھ نہیں سکتا. تو دونوں الگ الگ ایک ہی چیز ہے وہ. نہیں ایک ہی چیز ہے، جبرائیل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو کیسے؟ نہیں سنیے میری بات. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں پہلے. یہ جو آپ جس ڈیوائس سے بات کر رہے ہیں کیسے بات کر پا رہے ہیں آپ اس سے؟ نہیں وہ میں بہت سن چکا ہوں آپ کی اسٹریموں میں. آئی وانٹ ٹو سی دم فزیکلی. آپ میرے سے 2 منٹ بات کر لینا، کیا پرابلم ہے؟ بات کرنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے. ہاں بتائیے. ہاں تو آپ ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو کا جو سگنلس ہے اس کے تھرو آپ بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل. ہاں کریکٹ. اچھا تو کیا آپ کا یقین یہ ہے کہ اچھا اب سے قریب 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 1000 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہ ویوز ہے ایٹماسفیئر کے اندر؟ نہیں پتا تھا. آج ہمیں پتا ہے. اس ٹائم کوئی یہ بات کرتا تھا تو پاگل ہوتا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسی پتہ نہیں کتنے ٹائپ کی اور انرجیز اور ویوز ایٹماسفیئر کے اندر ہیں، ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے نا؟ میں اس کو ڈینائی تو کر ہی نہیں رہا. میں ڈینائی نہیں کر رہا. میں دوسرے جیسے ایک چیز پہلے کر لینا، ایک چیز پہلے کر لیتے ہیں، پھر میں مفتی صاحب کو دے دوں گا. ایک چیز پہلے کلیئر کر لیں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری انرجیز، ایسی بہت ساری کریشنز ہمارے آس پاس ہیں جن کو ہم دیکھ تو نہیں پاتے، لیکن ہم میں اس لیے مانتا ہوں بیکاز میں اس کو قرآن سے ویریفائی کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پھر پینل میں موجود ہے، وہ بات کریں گے. جی مفتی صاحب کس پہ بات کرنی ہے آپ دیکھ لیجیے. جو ایگزسٹنس آف ڈونٹ ڈاؤٹ ہے. آئی ڈونٹ ڈاؤٹ. ایک سیکنڈ رک جائیں رام ناتھ صاحب. کیسر بھائی آئے. جی کیسر صاحب آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مستقل ہو جائے گا. السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ کیا بات ہے، وقاص بھائی کا جادو کام کر گیا. کیسر بھائی نے لانگ اویٹڈ ریٹرن دے دیا آج. جی سنا ہے کہ دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے. نہیں آج تو اوپنی بھی ہے. آج لکھنؤ کا انداز آج. اللہ اچھا بس ہمارا شہر کسی کوئی وائرل باغ آیا ہوا ہے، اس کا شکار ہوا ہے. تو آپ جاری رکھیے بات میں. تو خیر نہیں آپ تشریف لائے تو طبیعت خرابی میں بھی تو ایک تو اس کے لیے شکر گزار ہیں. دوسرے یہ کہ ابھی جو ہے وہ ایک صاحب آئے تھے وقاص نام سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے بھی انہوں نے اپروچ کیا تھا ساحل ادیم کے تعلق سے. تو ایسی کوئی بات ان کی آپ تک پہنچی ہے؟ ہاں نام تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک صاحب نے کالز کی تھی 1-2. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ساحل صاحب اس سے آپ نے وہ بتا رہے تھے کہ بات کی ہے، تو میں نے کہا آپ ان کی ذمہ داری لے لیں، میں مفتی صاحب تک پیغام دے دوں گا. اگر آپس میں کوئی اس طرح سے بات کی صورتحال بنتی ہے تو وہ ہے. پھر انہوں نے دوبارہ کال کی اور مجھ سے پوچھا کیا کہا ساحل صاحب نے. میں نے کہا جناب میں تو آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا ان سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان سے بات کریں. میں تو زیادہ جانتا نہیں ہوں کہ انفارمیشن جو آتی ہے وہ کلپس کی صورت میں آتی ہے، ٹکڑوں کی صورت میں، اور وہ بھی کب کا کلپ ہے کب کا نہیں ہے. تو ایک ذمہ دار انسان اس کی بنیاد پہ تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. ابھی ساحل صاحب پہ وہ جو کوئی
सिंध में जो केस वगैरह हुआ, वो जिस क्लिप पे, वो भी पता नहीं कितने साल पुराना क्लिप है। तो ये जो बातें उन्होंने कहीं कब की हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा है, तो कुछ भी नहीं पता मुझे। तो आप कोशिश कीजिए। तो वो कह रहे थे कि ठीक है मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मतलब ये कि उनकी तरफ से वो कहने लगे कि जी मैंने साहिल साहब से बात कर ली और वो कैसर भाई के यहाँ आने को तैयार है, पता नहीं वो। एनीवेज, तो अगर वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके चैनल पर गुफ्तगू होगी, बस यही कहना चाह रहा था मैं। दैट्स इट। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो किससे बात चल रही थी भाई? रामनाथ साहब से। तो रामनाथ साहब, ये आपका क्या सवाल था कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला मौजूद है, खुदा मौजूद है, क्रिएटर मौजूद है, कैसे पता चलेगा, है ना? जी रामनाथ साहब। उनको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई कैसे? कैसर भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारे पास 5-8 मिनट ही हैं बस। जी। जी, वेरीफाई किस चीज़ को कैसे करेंगे? खुदा को। बड़ी सिंपल चीज़ है कि ये खुदा के हवाले से जो दावा है वो एक पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, एक बुनियादी सवाल से कि क्या ये चीज़ें खुद ब खुद हैं, मज़ाहिर है, फिनोमेना जिसे कहते हैं, या इसका बनाने वाला है। और इस स्टेज पे हम अल्लाह ताला की बात नहीं करते हैं, हमें क्रिएटर की बात करते हैं। तो कोई हमें एक ऐसी चीज़, दो चीज़ों को इकट्ठा करके देखनी होगी। एक जिसको हम कहते हैं द एविडेंस ऑफ कॉज, और दूसरे है कंटिजेंसी। इन दोनों को मिला के कोई एक चीज़ ऐसी दुनिया में सामने आ जाए जो खुद ब खुद वजूद में भी आ सके और अपने फंक्शन और अपने पर्पस का, यानी अपने एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की वो खुद एक्सप्लेनेशन भी दे दे, तो फिर खुदा की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। लेकिन अगर हर चीज़ ही कंटिजेंट है और ये जो चेन है पूरी पोजेशन की, ये पीछे चलती 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 एक फिलोसॉफिकल नेसेसिटी पे खड़ी हो जाती है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड कोई एक ही ज़ात हो सकती है जो कि फर्स्ट कॉज है, जो चीफ कॉज है, उसके बगैर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। तो असल में ये इतना सिंपल मामला है, लेकिन जाहिर है जब इसकी गहराई में जाए तो इसमें और कई नुआंसेस हैं। तो बस एक चीज़ आपने ऐसी देखनी है कि जिसके लिए खुदा की ज़रूरत नहीं है। अगर वो निकल आती है तो बस बात खत्म, अगर नहीं निकलती है तो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है भाई। हेलो। हाँ मुफ्ती साहब, ये जो हमारे जैसे हमारा सनातन है, इसमें जो मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ी है और ये सनातन को भी पढ़ा है, तो इसमें दो चीज़ें समझ में आई हैं। एक तो इल्म है जो कि हमें आप लोगों से मिलता है, किताबों से मिलता है, कुरान मजीद से मिलता है, हदीसों से मिलता है। और दूसरा जो हमारे इसमें सनातन में जो जिसको माना जाता है उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है वो बताया गया है कि वो किसी के बताने से या पढ़ने से वो नहीं होता है। ज्ञान जो एक्सपीरियंस से होता ज्ञान है, क्या चीज़ है? अनलेस जो एक्सपीरियंस ज्ञान को एक्सप्लेन करें, ज्ञान क्या चीज़ है? उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ज्ञान का कोई इंग्लिश है नहीं ट्रांसलेशन। है नहीं, अच्छा। बेसिकली एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट। ज्ञान एनलाइटनमेंट, यस, एनलाइटनमेंट आप कह सकते हो, लेकिन वो आई डोंट नो कितना उसको वर्ड वो सेटिस्फाई करता है। तो उसका ज्ञान का मतलब ये है कि आप किसी से सीख नहीं सकते हो, कोई आपको बता नहीं सकता है, और किताब पढ़ के आप उसको गेन नहीं कर सकते हो। जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज़ को देख नहीं लेते या फील नहीं कर लेते, या जैसे भी उसको एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस नहीं ले लेते, तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ये तो ज्ञान एम्पिरिसिज्म है मेरे इंटरेक्शन। नहीं। और ये असल में जो देखिए, ये मैं जो बता है, देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ इल्म की, हमारे ट्रेडिशन में नॉलेज की 2 टाइप्स पाई जाती हैं, 2 किस्में हैं। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, कि जिसको आप एक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं किताब से, सुन के, देख कर, ये एक्वायर्ड है। सुन के, देख के, जो भी आप कह रहे हैं ना, वो सारा एक्वायर्ड में आता है। और एक जिसको हम अरबी में इल्म वहाबी कहते हैं, यानी ये गॉड गिफ्टेड होता है, जिसको हम इंस्पिरेशन भी कहा जा सकता है इंग्लिश में, कि वो खुदा की तरफ से बस वो मिल गया आपको, यू जस्ट नो इट, यू जस्ट हैव इट। ठीक है, तो ये 2 तरह की चीजें हैं। तो हो सकता है कि आपके ट्रेडिशन में जिसको ज्ञान कहा जाता हो, उसको हमारे यहाँ इल्म वहाबी कहा जाता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं, कोर्स, वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर वो देखकर, सुनकर, तजुर्बे के जरिए आता है तो वो एक्वायर्ड है। ठीक है, उसको आप एक्वायर ही कर रहे हैं, और उसके लिए जो है एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, मसलन तजुर्बा करना, एक्सपीरियंस करना, देखना, सुनना, टच करना, ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं, इनसे आप सीख रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर सुनिए, मान लीजिए कोई एनलाइटेंड हो गया, जैसा आप बोल रहे हो, उसको ज्ञान मिल गया, तो उससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कोई प्रैक्टिकल उसकी मिसाल दे सकते हैं? उससे इफेक्ट ये होता है कि ज्ञान तब पैदा होता है जब हम ट्रांसेंड करते हैं। नहीं, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। मैं प्रोसेस के बारे में नहीं पूछ रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ आप ज्ञानी हो गए, आप एनलाइटेंड हो गए, उससे आपकी अब क्या होगा उसके आगे? जब हम ज्ञानी हो गए तो जी, हाँ, ऑब्वियसली उसका कोई यूज तो होना है, उसका पर्पस होना है। क्यों ज्ञानी? उससे पहले हम बोले बोले। उससे पहले हम नॉन फिजिकल हो जाते हैं,
اور जैसे-जैसे हमारा ज्ञान उस नॉन रास्ते पे फिजिकल चलते मतलब जाते हैं तो नॉन हम फिजिकल से क्या मतलब है? नॉन फिजिकल बियॉन्ड फिजिकल, नॉन ट्रांसेंडेंटल, यानी कैसे? ज्ञान यू ज्ञान ट्रांसेंड प्राप्त करके आपकी जो गो रूह बियॉन्ड है फिजिकल। वो परमात्मा की रूह से मिल जाती है, कहिए ना? वो अभी टाइम लगता है उसमें तो, अभी उसमें रास्ते टाइम में हम। अच्छा रास्ते में, ठीक है। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक। हम अच्छा अभी मुफ्ता, चल रहे मुझे हैं, वहाँ इजाजत तक दे दे, मैं पहुँचेंगे निकलता अभी। हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। इजाज़त तो मुझे भी लेनी है, चूँकि उसमें मैं 4 मिनट ऊपर चल रहा हूँ। जी, मैं निकलता अच्छा, हूँ एक चलो। एक मिनट रामनाथ साहब, और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा तफसीली टॉपिक है, ठीक है? इट्स गुड कि चलो मुफ्ती आपने, साहब, हम कभी हम दोबारा वो करेंगे हाँ, अगर आप आपको दोबारा आइए अच्छा नेक्स्ट लगेगा वीक तो। के बाद और इंशाल्लाह, मैं बहुत जल्दी आपको आइए। दूसरी जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कमरा आपके ठीक कर दूँगा और आपको 10 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा इसका। चलें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे उसको गुफ्तगू आपको करेंगे। आप एक जो है ना, मैं ईमेल करूँगा मुफ्ती साहब को, तो आप उसको मेरे को अपने सिम्पटम भेज देना क्या-क्या है। कोई कोई रिपोर्ट है एमआरआई या ऐसे कुछ की रिपोर्ट भेज देना मेरे को, ठीक है? ठीक है, चलें, सही है। तो फिर मैं आपको कुछ तो चीज़ें खाने को बताऊँगा कि क्या लेना है आपने। और ओके। एक मेरी स्पेशल फ़ॉर्मुलेशन है जो कि मैंने इन्वेंट की है मेडिसिन, हुँ, वो आपको किसी तरीके से पहुँचवाएँगे, फिर वो आई डोंट नो हाउ इट विल रीच यूएस, ठीक है। चलें, सही वो है। आपने इंशाल्लाह देखना है। पहले आप ईमेल करें, फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, चलें, ठीक सही है, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। कैसर भाई, आई नो आपकी तबीयत खराब थी, लेकिन आपने यहाँ तक ज़हमत की, तबीयत खराबी में भी, तो ये बड़ी बात है। अलबत्ता इसका अफ़सोस है कि आप बिल्कुल आखिर में तशरीफ़ लाए। हाज़िरी हो गई, जी, जी, अल्लाह जी। ताला कबूल करे। बस जी बहुत हाँ। आप भी बिज़ी हो गए, मैं भी हाँ, माफ़ बहुत ज़्यादा कीजिएगा, मैं चीज़ें, भी तो इसमें आपके नहीं आ पा रहा हूँ, और मैं ये स्ट्रीम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ अपनी। आपको पता ही है कि मसरूफ़ियत किस तरह की है। जी, तो जी। जी हाँ। नहीं, इंशाल्लाह ये दोबारा सिलसिला जो है ये हाँ, आने-जाने का, ये बस एक दफ़ा होगा इंशाल्लाह जल्दी। कंसिस्टेंसी आ जाए इसमें, तो इंशाल्लाह जी, 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 जी। ज़रूर करते हैं। ठीक है। चलिए तो सर, तमाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी जी। हाँ, तो तमाम अहबाब को सलाम, शुक्रिया बहुत-बहुत आप सभी हज़रात कल मेरी ने। स्ट्रीम होगी सर, ठीक है, ओके। कल आपकी स्ट्रीम एक्नॉलेज इस्लाम साहब की स्ट्रीम है मंडे को उनके चैनल के ऊपर। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तब अगले हफ्ते के लिए, या जब भी अब नेक्स्ट टाइम हमारी स्ट्रीम होगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।